ನಾನ್ ಬೆಳ್ದಿರೋ ವಾತಾವರಣ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ನನ್ನ ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅವ್ನ್ ತದ್ವಿರುದ್ಧ. ಐ ವಾಸ್ ಮಚ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್. ಆದ್ರೆ ಅವನು ನೆವರ್ ಮೈಂಡ್. ಇದ್ಯಾವುದೋ ಪೀಡೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ. ಏನೋ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೀಗ ಇದೆನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ? ஐயோ, நீ என்னம்மா அந்த காலத்து மனுஷி மாதிரி பேசுற? இதெல்லாம் இப்ப காமன். நீ வீணை படிக்கிற, அவன் நல்லா ஜாஸ் மியூசிக் கேட்டுன்னு இருக்காங்க. இந்த ஃபியூஷன் மியூசிக் நல்லா தானே இருக்கு. உங்களுக்கெல்லாம் பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கு.